अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस्मानी रिमांड से मुतालिक अवाम में एक बहुत बड़ी गलत फहमी राइज है, मशहूर है, मारूफ है। अवाम ये समझती है कि जिस्मानी रिमांड अगर पुलिस को मिल जाए तो वो उस पर जिस्मानी तशद्दुद करे, पुलिस करेगी। ये बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। ये पुलिस जुर्म कबूल करवाने के लिए मुलजिम पर जिस्मानी तशद्दुद, आमतौर पर ख्याल यह है कि तशद्दुद करती है, यकीनन करती है। लेकिन अगर आप नॉलेज आपके पास हुआ तो इंशाअल्लाह ताला पुलिस ज्यादती किसी पे नहीं कर पाएगी। अब पुलिस भी इंशाअल्लाह आपकी तरह, हमारी तरह इंसान है। क्रिमिनल जो लोग हैं वही ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन आमतौर पे जो मजलूम लोग हैं, हम और आप जानते हैं कि कहते हैं कि अगर पुलिस ऊंट को पुलिस के हवाले कर दिया जाए तो ऊंट इंसान की तरह बोलने लगेगा। ये बात अनफॉर्चुनेटली सही है, इसीलिए कहते हैं इल्म हासिल कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास इल्म हुआ तो पुलिस तो छोड़े, कोई क्रिमिनल भी आपको किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं कर पाएगा। मैं बात कर रहा था कि ये जिस्मानी रिमांड आम मशहूर है कि पुलिस मारेगी। यकीनन पुलिस को इस बात का हक हासिल नहीं है कि जिस्मानी तशद्दुद करे, उसको मारपीट करे। अगर पुलिस ऐसा करती है तो वो दैट विल बी इलीगल। जिस्मानी रिमांड का मकसद क्या होता है? सिर्फ मुलजिम को पुलिस अपने पास रखती है, बहुत सारी वजूहात होती है, क्योंकि तफ्तीश करना होता है उसको, बल्कि जो मुद्दई है उनको भी बुलाते हैं वो तफ्तीश के लिए। और पुलिस जो है जब रखेगी किसी को तो सबूत को इकट्ठा करने के लिए, जो जुर्म हुआ उसके इलाके में जिस पे शक है, जब उसको उठा कर ले जाएगी, उठा कर नहीं ले जाएगी, विद ड्यू परमिशन, वो उसको अदालत से परमिशन लेना पड़ेगा। और अब अदालत से परमिशन मिल भी जाता है, उसको जिस्मानी रिमांड भी मिलती है, तो वो उसको तफ्तीश करने के लिए टेक्निकल तरीके हैं। उससे पहले पुलिस बहुत सारी कार्रवाई कर चुकी होती है, विटनेसेस, एविडेंस उसके सामने होता है, आलाए वारदात उसके पास होता है, या उसको शक होता है, सस्पेक्ट होते हैं वो लोग, तो वो क्या करती है पुलिस? अपने तरीके से, टेक्निकल तरीके से उससे जराइम की नौइयत को देखते हुए पुलिस मुलजिम से तफ्तीश करती है। ये है असल में पुलिस का काम, चूंकि एविडेंस को कलेक्ट करना, उसमें बहुत सारी क्राइम के हिसाब से तफ्तीश का दायरा होता है, और मुद्दई को भी बुलाया जाता है। दोनों फरीकीन आकर के अपने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाते हैं। मुद्दई को भी बुला करके कभी कभार ऐसा भी होता है कि मुद्दई को भी वो डिटेन कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, जुर्म की नौइयत को देख करके अंदाजा होता है, और जितना बड़ा क्राइम उतनी ही ज्यादा उसकी तफ्तीश होगी। अब अगर साथ साथ मैं बात करता चलूं, अब अगर मुलजिम खातून है और जुर्म कोई बड़ा हेवी क्राइम, कैपिटल क्राइम नहीं कमिट हुआ हो, जैसे कत्ल, डकैती, अगवा, या इसी तरह जो दीगर कैपिटल क्राइम है, अगर वो औरत ने वो नहीं किया हो, तो
آئیو کو اس تو کیا کریں گے، وہ جسمانی ریمانڈ تو مل جائے گا، لیکن آئیو کو اس ملزمہ کی کسٹڈی نہیں دی جاتی ہے. اس جہاں مرد پولیس عموماً عام طور پہ مرد پولیس، ہمارا مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، لہذا پولیس آئیو کو نہیں کسٹڈی دیا جاتا، بلکہ الگ وومین پولیس اسٹیشن ہے ان کے حوالے کیا جاتا ہے. انڈر سیکشن 167 سی آر پی سی کے تحت وہ ملزمہ سے وومن جیل میں بھی بھیج دیا جاتا ہے یا وومن پولیس اسٹیشن بھیج دیا جاتا ہے تاکہ تفتیش امپارشلی ہو سکے. اور جب تفتیش کیا جاتا ہے اس وقت ضروری ہے کہ وہ عورت پولیس، وومن پولیس آفیسر وہاں ہو، اور جیل آفیسر، جیل سپرنٹینڈنٹ کا بھی وہاں موجود رہنا ضروری ہے. تو یہاں ہم نے دو بات کی کہ جسمانی ریمانڈ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جسم کے اوپر تشدد ہو. اگر آپ کا بندہ انوسنٹ ہے، بے قصور ہے، تو آپ فوراً اس کا میڈیکل ایگزامن کروانے کا، ٹیسٹ کروانے کا عدالت سے گزارش کیجیے گا کہ اس کی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر تشدد ہوا تو آپ بولیے بھائی اس کی میڈیکل کروائی جائے. جب آپ ایسا کہیں گے آپ دیکھیے گا پولیس والے ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، چونکہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں انہی کو، جو ظالم لوگ ہیں انہی کو تنگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو مضبوط بنائے اور ظالموں کا ہاتھ روکنے والا بنائے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، چونکہ برائی کو برائی سے ختم نہیں کیا جا سکتا. اپنا خیال رکھیے گا، سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو. ہم بھرپور طریقے سے ریسرچ کر کے آپ کے خدمت میں نئی چیزیں لے کر کے آئے. سبسکرائب کیجئے اور لوگوں سے شیئر کیجئے، اور پسند آ جائے تو لائک کیجئے. اسلم پرویز کو اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.